Hello, Sangma latest tele. Welcome back to my YouTube channel. Ani thiri ningdu di ani so parikala chera. Nyambo gana ki farm tour the chiu samsta. Khajila ni single tendo manche por so parita bewa. On the nyambo shada shore farm tour de che ani so parita tang khandi me andi thola ni dishi chunjish kya samso. Ola so. Tada nye farm dosi orta nye farm la ega nga cha sobori tabiwa tada sobori di main tabdan di ada tabni sawaji na thamni main important kha yi me step by step modi thorni tishe ja uta main thamni first important di shingba sawa tamni na land preparation is very important ita thamni study wa deep plow chi tanzo single niglu drip la tang sadi aloja an dawani sumjinya an che one kechumbo da chungna dikimala de polido te chen an diga roti video tang dinya zu kela ningdu na so the land preparation ha chigwe meta that means almost out over it the dilba be shingdo da tendo ba be land preparation that this is keba do the means so bari no na khatu na drip tang thon ya khachina ko chawa drip route taringa drips how do the chambala ani ko drip law khaje mango chituna ya da ani the next ani land preparation sa jela the next soil test is very important ita ko jna lo la ani nutrient khan sang mun de first primary nutrient da and secondary da ani macronutrient da step by step da organic matter khaje de me da ani kisi soil test china the ganza report da and dilpa be ani fertilizer schedule da lu khan lu me da pura da kashi NPK the tigo ra kashi ya macronutrient che do sho the next and tabda the graph di susu graph khade lene do re da ta mi mangchi kheba mangchi ki suggestion khati do na graph 9 by 9 ro sha to na khaya bu do na juma future la intercrop che la ta kesi so bari di logic la gong mewa che ga china intercrop bi do sambal stendo shempa ta me na ani gong yo do sambala balance de sho sobre medu samnanje shemba tendo de ani yunghu ra jo che for example do na nga do na ni kela tap shot ta chinde ni nga da intercrop chin kela tap shewa ni kela tap na tap ta de je ani zigzag pattern ka tap shewa mangmang utam me de jik tap na chuma ya kela di ya da ni argi shir super de shira height medu sambala ko flowering no ne ki da on ni zigzag chera ni tis kuyang utap shewa argi la ne ke me jo che ani kela je kono boost ra jo chik chera the next ani sa chudandi arge tabdu chambala yawa khatu ne fit 2 by 2 chera depth means 2 by 2 anti ke ma chungna ani wormi compost na re ani neem cake din je you advantage to ni namju na ngazu ki trimate lashon nakpodi pholilu diga trimate lu an diga ni arge sobari tam na re ta tendo khan tam na tab gorta neem cake di khan chi do na ko long lasting di the timid don lu na direct ko ji the power the la do da ko nishu the la do the zambala and the nim ke na ko slowly khali ko gi release chi num the oil release chi the zambala ani bunje lenje long lasting to prevent chi da and nim cake they very important dish the next argila chungna Danish soil chawa jawda chu masime josh kisi for example samo che antis chesa tab do da ente na yakudu da ta kisi wa ani sa nakbo nje khada mentu sa nakbo la main minus point khadu na chu chawa jawda chu khilgi da sa dela onti quality example main kha che na and charanti de so ke chum bushta nali di ora ta ni shinga do na asa nakbo da black soil is example la de pura black soil jakja clay soil ra ni ki pura charanti so sha de ene chine so bari ni dus che at the side line chini so shauta for example do na data da ade ni so bari dongbu de chik da ade chik da
Neste ki mal charity live hote bela nali live hota lengi nali sesha tani road step chin road ta ede ni sai ne la kima la nali sun sha hota the next step de wa ni ngaju chudi water management de one ye ke chumbu shira chudi chungna ya best recommend khars na drip irrigation la drip tang thona kha ya bu dula na chu khorang goje pa ba che ani che ne bu tang thoe du da chu inje calculate chi thoe du le lo chinda kesi ngaju normally sprinkler 로 땅와는 이제 밭코는 추 펜추부 땅하면도 추 땅와는 이제 살아 샤데 주지 this moisture 밭코 추 킬되게 매죠 제라 아니 추 moisture 부지 스프레이 보로 믹스처 된 이제 왜 임본니스다 보로 믹스처 디 타이밍 디 커두리스나 보로 믹스처 타이밍 디와 프리 monsoon start matching also pre-monsoon lo da chawa chik ni jaw dan spray to thone yakudu da and the next dawa chik thas ne follow up miss the protection chu da dawa chik jela tor thuna da ani main di ani chawa gochu da ani chawa ji thama dela tan jo return monsoon ligo ora on the last end dela wa ni tor thuna border mixture de yakudu da ani border mixture ani suidu champala je ani sabsa che ke chum bushida anzu border mixture la mel tu da ani lime leaf tu da chuna jo anzu nyama nang la kyara de tangyo nyama thujo da anzu chunju tangar da nang kyara la chulu chin kyugyo chuna di bla ke go do sleep da wonding mix chidu zambala wonding je technique mangbu du da ani qurani thamni kha la chiu kha la bagir kha ne nije la nyambu mix well chi the next kha chesla na copper sulfate diwa chuna dus loem to da wondi loga china reverse reaction lig to da khari chu da na chuna di thamni copper sulfate phalut yamina kimala chu drum chik che ani ja nyambu lugu nyambu mix chik chu da ani shinda ani this chisawa jelani chungna ani adi chu hello re ti dendela thamni che ya go daru che dara ti pura 자, 그냥 러스주디 간도 장마장자 달 고스요. 고스요 차이jel라 아니 티디와 안다디 보로 믹스나 루드. 보로 믹스나 까마치기 루드 라딜리드. 코퍼 카질리드 티디가 안다 장마 러스 장마 수조셔라. 어디 간라 코퍼 딜리드. 디디 잠발라 안 코 애시딕 차우드다. 아니 어디와 뉴트럴 스웨치도 칸치우드나 라임 루드. 라임 애치 아니 셰크치 야 고네 티디 드립 친다. 인지 미지 important 케시 와 디 acidic 차가 지나 디 check 디 야고 마치나 스프레이 돌가 지나 아니 fruiting 런네 펜토야서 마네기 찬스 마운드다 아니 중나 플러스 pH paper lead pH paper le tumto 야고 빼도다 아니 친다 수 check 체라 pH paper the best 이시다 고지 pH 아 됐다다 kaze adinga subject on guidance study len plus for nature sa first time flowering de agu test da first time flowering shall go da flowering da de agu sa diga nima penetrate che jo chera ne ge ani height level main ideal height kazu go me da ni dio nang du yu zambara chumbu shana yu da pura ka da onde ta ni chunju chera maintain chi dewo ko na ko dewo chera mode ni sha ba de ga de topping chi da 간디 트로핑 치데 어디 가서 도시에 니마에 나무 밴드 치다 이 와서 이제 플라우닝 하고 뺏겨 되대 이 담담도 프로 플라우닝 끼어 되대 대감 춘지를 플라우닝 끼어 하이드 가디 포랑게 뷰 리얼 나다 포랑게 안다 미 마치 포라서 신가 나서 버렸다 버렸다 나다 딩에네 비디오 때 이트여서디 딩에 사모워지다 이 신가 뒤에와 아니 나다 신가 뒤에 나다 플라우링 하고 끼었다 이래버리다 카니 하고 뺏기었다 근데 루시라 안데리 마 도스투라 도체 이래 마디와 디기 신가다 사나포다 와디 디 뒤에 사모리 와디 사나포다 Korani ita nigi treatment da pura chikwa chiurda. Yine ya ilivori da wata bunch manga di wa sama ula tis
ya case ta yeng treatment the pro chiku jinya doses ta khaina ta ine ya ata di black soil at ilver tis nyungo tu ta this time this time the soil check like One the soil check like very important dish like the one dish that so the this time ada soil check che shawa na soil check chi an khona ba be result ra khewa gi khan kha thieme and doses kha nyunga yeme ani modra apply china ani plus point cha da shemba suzurang gi observe ga lu di ja de wa khashila ek check up the link ri ne khona ji position pur length mo ta lu di o la so ta de and end ro re ani de korang game ji de ni de ram la also bin ja schon ja so ich hatte coffee farm hier and the next ningdo la ni ma chi coffee farm to thing na de ram de ra ni shi ga ji also side de ram coffee farm chi ge ani coffee robuster ta ba coffee robuster che ani pe me se apo ke the next ni to the chi coffee hande tab go me tab da ta ani kewa ashan ja zo khra je nyam nyo yo re ani won de la ni ge ani ngara ni khalo re interview chi ju shlan wo sam so all so ani de ani please ani YouTube dila share subscribe ani notification bell di ku jinji mi chiro chida ani gyabjo kha mangwa na ro na da ani comment la da kisi anzu da jang shin bar re ani khewa khashi yugi re ta anzu video tangi de na singi na ani ande anzu kha che na please comment na chiro chida ani kha anzu ta means 장애를 타요 말다 미마시부도 이게 장애를 다 온도 아니 계시 안주기 아니 직 뉴디도 쇼조도나 안주라 카멘가 티로치다 디디 노샤라는다 야부도 안주 이제 다 장애 페메스 되어야다 please 인지 like the share subscribe 인지 치로나 올라소